Lamso jotoro sobi journalist official o belai kotor kok tema kasai phaika asuk sal romni coba khari tongoni 1 tarik Julai ni sini Delhi ni jantar montoro CJP hekaba Cockroach Janta Party bumungoi puja tu follower kabang mangmani abun yagulo andolono watui dugakha wati mandakha satung mandakha 45 degree satung abun yagulo police tok baibo bujakha abahai kabangma andol khaibani yagulo paithak jora borni je sanmung no manlaikha tini 25 tarik Julai 2026 salmariwo 26 din অনশন তমনি ইয়াগুলো তো সোনম ওয়াংচুক নিয়া তো অনশন নিয়া কারখা তিনি হিংকেনো দিল্লিও পার্লামেন্টও গোबांमा কক সালাইকা নি পেপার লিক মানতি পাইথাক জরা তিনি কাইসা লেটার কাংসা রইনাই মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্র নিরং মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রিজাইন দেখা তিনি এডুকেশন মিনিস্টার নি আ কক তোমা খানা কেন যন্ত্র মন্ত্র সিনি সেঙ্গই বিহার রগবাহানি প্রটেস্ট ফাই তংলাইমানি বলাই তগলাই গাড়ি সক্রাই তংলাইমানি Tripura bo sage khawsa khorangti sai tongmani tini paithak jora Dharmendra Pradhan design demani kok kasai phaike keno ingo social media o malai demani yagulono object dipke bahino saka dunia jukta hai kubui tongkhangke borok khorokma bomo a kogno bobo kubui hinai tini saklaimani bai মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী bahino kasima saka o student okni hamkraitei borni Hinangni kogno wan manok tari tei kubuni kuno kok kotor ni manja obahai je andolono bu buda khato to kha abuni yagulo unko montri bokhono mudibo ma koikha ma nyongkha je student ok no bobishot borni kogno soihre education system no slaina baginai fast track court sunamui je sa khayar no krag magrar nai kai 10 বছর জেল তাই rang bahanya amhai marnai jorimana amahini saklaimani bisudi tabu romja khangke je question paper leak khaniar romjanai no aboni yagulo tabu kreng montri bahani bi system tayar nai montri bokhrano ni muri bai dagi jakmani yagulo no bo rosai mai pam ko bini montri maya karmani ko obone kok ma kotor oro sake khaw besini dilli jantar montor dora masalaika jobak pai lukorok ei BJP ni eba NDA ni sarkar ni molo sarkar no kebo koi rimangla kok rimangla ni pano ni Cockroach Janta Party puluwi rekha je ba dabi sanka ke dabi manko dabi marko jespon karak ni tong di ai hino proman laika number 1 number 2 Rosaini haka sunong wangcuk bahanya mia bini 26 din kamani masaya nang yawi tongmani bono jantar montor di bahanya oleh tang kano paithak dora bono ko montri JP Natas Murok Thangi Jai bini je dabi o je Cockroach Janta Party ni andolono thangi je bukan nai rokno ko sarkar magana saknanya ni tai kaisan kai o je case claimani a student on case no rosnani kai abahai rok sanmung no gosini harga aboni yagulo no surum mangso maisakha doi di number DGP Anurag Dhankar thimani party muno PTA dise hapang khate mia review meeting nani sikang ungo Anurag Dhankar police sorong des ni je IAS officer pass uga bini langma boro training na kha ko no saka sikhe jamatia kai boro PTA dise hapang mohyo be bot himani bai khas hajar nila panglemani bisipi bino borom lekha DGP Anurag Dhankar no 4 JS Rao Hasini DGP tabungi Director General of Police JS Rao je tabuk Anurag Dhankar no thingani party bungi uplogo tamo tong abru naituge ni bagai kaisa committee khaka ba kaisa investigation khain bagai nei West District ni SP ni ti phang bai khai kaisa police ni officer of noti kaisa team a party bungo sharing ni bagai saka jodio মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বিরোধী দল অগ্রসর সাই তংতং সরকার বিনি সামু আইন লামাতে চলতে হিনি হানি হাই সাউকা যদি বিরোধী দল আপনা খাপর জাগলিয়া তাবো 5 ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নিবখাকই হেলথ ডাইরেক্টর হিনো ডেপুটেশন নিজাকা অ্যাডভোকেট বিশ্বজিৎ দেববর্মা এক্সিডেন্ট থিমানি আসু থিমানি কগিয়া তামুই থিমানি নাংখা আপনা চেরি নেনি বাগৈ ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নিবখাকই হেলথ ডাইরেক্টর নো ডেপুটেশন দখা যদিও
যে বিশ্বজিৎ দেববর্মা অ্যাডভোকেট অ্যাক্সিডেন্ট ওখানেও আসার থেকে তেমনই হাनै বরনি খাকামং 6 উল্টা রথ সলাইকা জগন্নাথ বাড়ি জগন্নাথ তারপরে উল্টা রথ সলাইনাই কিফিল লাইকা মিয়া সানজা জরাও আর আগরতলা জগন্নাথ বাড়িনি সিমিচেলি ধর্মনগর জরা ইসকন বখাতে পালাইজাখা জগন্নাথ মন্দির বখাতে পালাইজাখা আমহাই পালাইমো 6 নাম্বার 7 নাম্বারও টিসিএফ হেকবা ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন नि बखाते 12 লক্ষनि 59 ভোটার ত্রিপুরা মত বানারম হাইকা হেজামারা পার্টি অফিস মানজাখা রবীন্দ্র দেববর্মা এমডিসি তে মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা কুবনি বদল জয়নিং ইয়াফানা জয়নিং ইতক ত্রিপুরা মত হাও আবনো ফুরুগি রোখা মিয়া 1 নং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সি এবা হেজামারা ত্রিপুরা মত পার্টি অফিস 8 নাম্বার कक्रोच जनता पार्टी रगनि चबाओ सीपीआई नि नेता रगन तंगमान नगजाखा आबा केनो थांनायो 1 नং सिमना तमाकारी कन्स्टिट्युएन्सी 13 सिमना तमाकारी कन्स्टिट्युएन्सी सीपीआई नि बाताई अमूल्य देबबर्मा थांका मानिक सरकार बाहाय थांजाक ताई जे धर्मेन्द्र प्रधान न रिजाइन देनाय बागनि आन्दोलन फाइटानि बर बाहाय थांसोइका सार्किट हाउस 9 नाम्बार 50টা मिनि मोबाइल वेटरनारि यूनिट ताबो माल माता रकनो बाहायनो ओ जे एम्बुलेंस थांगिनाय को बरनो हामिया नायमा हाय प्रेगनेंट रकनो तो बुमा हाय बा गाड़ी बिसिनो बारनाय व्यवस्था खायमा हाय ताबो माल माता सै हिनि मोसुखनि फोन हिनि जदि तुमो केवो हामिया सा खामियाङै कक फुखायो कामके ताबो एआरडीडी एनिमल रिसर्च एंड को डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नि बखाति बाहायो ताबो 50টা मोबाइल मिनि मोबाइल वेटरनारि यूनिट नि फियावि रेखा मंत्री सुधांशु दास प्रज्ञा भवनो जे हास्टेनि मालमाता हामक्राय नते व कुचुक जेरमनि सेब साबरनानि ताई साक नायमुंगो सकांगानि बागिनो अ साक्तार मुना हाजामान कक्सायखा मंत्री सुधांशु दास अबनकारि तिनि ते कायसा कक्तमा 10 नाम्बार अंखा सिब्रि मताय 43 तंग 22 तारिख नि सिनि फियाबा सिब्रि मतायो जे ताबो मतायनाय थांकाके जुता औ मंदिर किथिंलाय जे बेरालायबनि आबनो ताजागलिया शान्तिकाली सेवा आश्रमनि अकरा चाक्रा रक ताबो शान्तिकालीनि शिशरक आबनो तिने खरांथि साका त्रिपुरा खत्रिय समाजबो सिब्रि मतायो फाइकांके जुता बरा तना नां आबो आयां बिदनि फातारन तंनांगो के बेयां तुबै औ मताय तंनाय मताय बारमानि किने किनावो जुता बेराय तलायमानि बाय abo matanya ni tongkha abo system manona ini ke baskengo आन्दोलन पतरनाय हनै खरांथिका त्रिपुरा खत्रिय समाज ताई शान्तिकाली सेवा आश्रम 3 बागै टप 10 आसनो जतन हामबाय।